चिप्स मामला, कृष्णांदु दास के आत्महत्या पर पुलिस की कार्रवाई। आप सबका स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। पांचकुड़ा चिप्स मामले में शिकायत के 4 दिन बाद विफादार सिविक वॉलंटियर शुभांकुर दीक्षित को अस्थायी तौर पर काम से मुक्त कर दिया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान वो काम पर नहीं जा सकता है। पुलिस अधीक्षक ने उसका अपराध साबित करने के लिए बेहद सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सिविक की तलाश में इलाके में छापेमारी भी की गई। गिरफ्तारी कब होगी, परिजन और विपक्ष का सवाल। पांचकुड़ा थाना सूत्रों के मुताबिक आरोपी सिविक वॉलंटियर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान वो ना ही काम पर जा सकता है और ना ही कोई उसे वेतन दी जाएगी। ये फैसला तब से लिया गया है जब शिकायतकर्ता ने शुभांकर दीक्षित के नाम पे मामला दर्ज करवाया है। सूत्रों के मुताबिक सिविक वॉलंटियर की तलाश में पुलिस ने जोरदार तलाशी अभियान भी शुरू कर दी है। हालांकि इस संबंध में जिला पुलिस अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ नहीं कहा। सिविक वॉलंटियर शुभांकुर दीक्षित पर पांचकुड़ा गोसाबारी में छात्र कृष्णांदु दास की मौत के लिए उस्काने का आरोप है। इसके अलावा जिला पुलिस के मुताबिक सिविक को अस्थायी तौर पर डिमोबिलाइज किया गया है। जब तक ये मामला चलेगा वो काम पर नहीं आ सकता, ना ही उसे कोई वेतन दी जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक सौम्योदीप भट्टाचार्य ने इस आदेश पर अपनी मुहर लगा दी है। हालांकि नाबालिग के परिजन समेत विपक्षी दलों ने पुलिस के इस कदम पर भी सवाल उठाना बंद नहीं किया है। नाबालिग की मां ने हमारे कैमरे के सामने शिकायत की कि उनका पुलिस पर से भरोसा उठ गया है। आरोपी नागरिक 4 दिनों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तृणमूल का दावा है कि पांचकुड़ा नाबालक आत्महत्या मामले पर भाजपा राजनीति कर रही है। तृणमूल कांग्रेस निशांत परिवार के पक्ष में है। तामलुक संगठन जिला तृणमूल अध्यक्ष सुजीत कुमार राय ने कहा, हम भी निष्पक्ष जांच चाहते हैं और असली दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं। पूरे दिन भर क्या किया, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी टीएमसी, दिन भर लगा रहता है भैया। हाँ, न्यूज देखते देखते इस समय आ गया भाई साहब, अपना व्यापार खड़ा करना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है। चालू करिए अपने कपड़े का व्यापार हमारे साथ में, कंपनी वेट कर रही है इतना सारा आइटम लेकर के। अभी कभी कॉल करिए। कठोर শাস্তি হোক, একদিন পুলিশ আমাদেরকে বলে এসেছে। আজকে কয়েকদিন আমরা কিন্তু থানায় জিডি করে এসেছি, এখনো কিন্তু পুলিশ গ্রেফতার করছে না। শুধু শান্তিকে আজকে একটা রিপোর্ট ছড়িয়েছে যে আমি বরখাস্ত করেছি, তো পুরো বরখাস্ত করে না, শুধু শান্তিকে একটা করেছে, এখনো তাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না। আপনার কাছে রিকোয়েস্ট অনুরোধ করেছে না ওকে যেন গ্রেফতার করা হয়, কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। ধরুন এতদিন তো গ্রেফতার করা গেল না, পুলিশের উপরে কি আস্থা রাখতে পারছেন এখন? আস্থা রাখতে পারছি না তো, এখনো পর্যন্ত পুলিশ এখনো তাদেরকে গ্রেফতার করছে না। পুলিশ কি করছে আমি নিজেই জানছি না, ওরা তাকে আড়াল করছে না কি করছে জানি না। আমাদেরকে এখনো সঠিক রিপোর্ট দিচ্ছে না যে ওকে গ্রেফতার করছে। শুধু নামকে আজকে একটা খবর দিয়ে দিল যে আমরা চাকরিটা বরখাস্ত, চাকরি সম্পূর্ণ বরখাস্ত করছে না, শুধু চাকরি একটু সামথিং বলে রেখে দিল, তাকে এখনো বরখাস্ত হচ্ছে না। যেন কঠোর ও শাস্তি পায়, আমার সব থেকে এটাই অনুরোধ, পুলিশের কাছে অনুরোধ, সবার কাছে অনুরোধ, যেন ও কঠোর শাস্তি পায়, কঠোর শাস্তি পায়। এতদিন হয়ে গেল এখনো পর্যন্ত আজকে সিভিক ভলান্টিয়ারকে এতদিন, আমরা তো 4 দিন হয়ে গেল, তবু এখনো কিন্তু তাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না। এতদিন পুলিশ ওকে গার্ড করে রাখছিল, এখন আজকে বলছে ফেডার হয়ে গেছে, এখনো অ্যারেস্ট করছে না। গোসাইবের যে ঘটনা ঘটেছে এটা খুব মর্মান্তিক ঘটনা। আমরা পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই, আর পুলিশ তদন্ত করছে। অভিযোগ বাচ্চাটির বাড়ির লোক জানাতে দেরি করেছে, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে সিভিক ভলেন্টিয়ারকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সুপারকে ধন্যবাদ জানাবো, তিনি সাসপেন্ড করেছেন। পাঁচকুড়া থানার আইসিকে ধন্যবাদ জানাবো। পুলিশ তদন্ত করছে। আমরাও চাই দলগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে চাই দোষী ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আমরা ইতিমধ্যে প্রশাসনকে বলেছি উপযুক্ত তদন্ত করতে, যাতে দোষী ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। কিন্তু সিপিএম, বিজেপি আর কংগ্রেস তারা রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য, ছবি রাজনীতি করার জন্য তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে এই তদন্তকে বিভ্রান্ত করছে। দেখুন, প্রথম থেকেই পুলিশ প্রশাসন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দোষী শুভঙ্করকে যেভাবে আড়াল করার চেষ্টা এবং ওই এলাকায় যেভাবে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা, গ্রামবাসীদেরকে অ্যারেস্ট করা, সেখান থেকে আমরা প্রথম থেকেই বুঝতে পারছি এখানে দোষীকে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করার চেষ্টা করছে। তারপরেও যখন কয়েকদিন পরে মিতার পরিবারকে নিয়ে আমরা যখন
তার নামে এফআইআর করা হলো, তারপরেও আজকে দুদিন কেটে গেল, এখনও পর্যন্ত তাকে অ্যারেস্ট করেনি। তিনি পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর এদিকে বলছে যে হচ্ছে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তো স্বাভাবিকভাবেই এটা যে সাময়িক বরখাস্ত করলো, এটা একদম শুধুমাত্র আইওয়াস। কারণ পুলিশ প্রশাসন বা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে টাকাটা ইনকাম করে পুলিশ প্রশাসনের মধ্য দিয়ে, এই সিভিকদের হাত ধরেই সম্পূর্ণটা করানো হয়, যার ফলে এই দোষীকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। এর পিছনে সম্পূর্ণরূপে তৃণমূল সরকারের মদদ রয়েছে।